حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بدر سيدنا الشفيع رسول الله محمد وعلى صلى الله وسلم على وصحبه وازواجه وذريته بأن الله يوم الدرجة في الجنة. أنفعنا بأسرار وارن في الآخرة واجعلنا سوى سيدنا محمد وانفعنا منة وشرف في سمرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتل السلم وكنه قد محمد وعن إبراهيم وسادتنا أبي عليه وسلم وكن بالكريم أجمعين. أن الله يغفر ويرحم ويغفر الجنة ينفعنا بالسنوار معلومين في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتل السلم وبارك هذه البركة صاحب راتب والأنفاس البركة يوم الرحمن والقاسم الحمد لله بار رسول سوري مغفور ما ذلك عليهم أجمعين. أن الله يغفر ويرحم في الجنة وفعنا بسنة الواري ونفحات في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة. أولياء الشهداء وصلاة الرسل والدينا ومشايخنا وعليهم بكالين أجمعين. صلاة هذه الفتاة من المؤمن المسلمين والمسلمات. أن الله يغفر ويرحم في الجنة وفعنا بأسنا واري مولانا في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة بالقبول وتمت صعمون صلاة الله ربات في الدنيا والآخرة. يا فيضان كل شر جارمة خيرا ونحن من أشياخنا في الدين ولا تقع فيها ولا نأتين الله نبي قلوبنا وقلبنا وتقى الهدى والعفاف والموت على الإنسان والإيمان بلا منة ولا امتحان. هيك السيد أن كنت صالح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الدنيا وفي نعمك في وسيلة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطان سبحانك نشهد عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا نسأل بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى تنصر اللهم أنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك وجهادنا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأهلنا كنا شاطيتنا
اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وأيدك جوار كل شيطان مريد جبار عنيد ودين جبار من شر كل شيء إنك على كل شيء قدير اللهم أحيطنا بالتقوى والاستقامة وأعنا جمعة ندى في النهار والليل إنك سميع الدعاء وصلى اللهم وجعلنا بجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ارزقنا كمال منتبات الله ورحمتنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا فهم النبيين هند المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا وعملا ورزقا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. Sebelum kita menyambung pelajaran tentang ya istri-istri dan anak Nabi kita SAW, malam ini insyaallah masuk satu safar. Jadi kita disunahkan untuk berdoa ya di malam setiap awal bulan daripada tahun bulan Hijriyah itu disunahkan berdoa. Jadi ulama kita memerintahkan di antara setiap awal Hijriyah apapun, awal Muharram, awal Safar, pokoknya itu dianjurkan oleh ulama membaca surah Tabarak. Jadi bagi yang ada Yasinnya kita malam ini baca surah Tabarak. Walaupun seumur hidup mengamalkan sekali, tapi lebih bagus kan bila awal bulan pasan di majelis kita baca, bayar doanya. Bila kada pas baca masing-masing pian. Nah itu kena dipedahkan caranya agar karena di akhir zaman ini pemahaman orang ya sudah kita harus jelas karena bila masuk bulan Safar bawaannya panas saja. Ya, ini bulan panas ya. Bulan musibah, bulan banyak mengirimi racun, macam-macam menyebar racun. Jadi ulama kita itu menganjurkan apabila bulan Safar masuk kita baik sangka. Kita namakan bulan Safar itu Safarul Khair, bulan penuh kebaikan. Jadi kata hari Naas. Ya, hari Naas kalau kita maksiat, kalau kita melanggar hukum Allah baru hari itu hari Naas. Walaupun bulan puasa maksiat hari Naas namanya. Kita bisa menunggu bulan Safar. Iya. Jadi bulan itu semuanya baik. Makanya kita melatih hati kita jangan ada kelahiran anak. Nah, iya amjah. Anak cucu bulan Safar, pemanasan. Jangan ada buruk sangka kita. Jangan buruk sangka, dilatih. Memang berat melatih hati, tapi harus kita latih. Sedikit-sedikit kena kena musibah. Kita buruk sangka dulu. Iya, padahal kita tahu hakikatnya bulan atau seluruh alam semesta ini tidak bisa beri bekas. Yang beri bekas adalah Allah. Walaupun kebujuran di bulan Safar, berarti itu takdir dari Allah Ta'ala yang merupakan pengampunan dosa. Ya, merupakan diangkat derajatnya, dia disadarkannya biar bertobat kembali kepada Allah. Jadi jangan ada kata-kata musibah, bala, ya ada cuma tetap kita berhati-hati makan, hati-hati jangan sembarang berdoa dahulu. Ya keluar rumah baca doa dahulu, jangan asal-asalan. Kita disuruh setiap sore dan pagi untuk meminta pertolongan perlindungan kepada Allah. Jadi kalau usah menunggu bulan Safar itu udah terbiasa di luar Safar udah berdoa minta kebaikan, penjagaan. Jadi mau bulan Safar, bulan apa aja semuanya baik. Kita baca doa bulan pian mengaminakan. Setelah itu kita hanya baca surah Tabarak yang di HP yang ada Yasin tolong dibagi. Nah kita baca doa awal bulan dulu. Panjang sedikit mungkin 5 menit. Jadi bagi aja yang ada Yasin dibagi karena kita baca surah Tabarak habis doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa haqiqi rabbana sayyidina ta'ala sayyidina kalimatik. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata
إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر ونعوذ بك من شر هذا، من شر قدر وشر المحشر. الله هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. آمنا بالذي خلقك، آمنا بالذي خلقك، آمنا بالذي خلقك، آمنا بالذي خلقك. الحمد لله الذي ذهب بالشهر المحرم وجاء بشهر الصفر. اللهم بارك لنا فيها شهرنا هذا الداخل. اللهم اجعل شهرنا الماضي خير الشهر وخير عاقبة، وأرسل علينا شهرنا هذا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان والمعافاة والرزق الحسن. اللهم أيها الخلق المطيع الذائب السريع المتردد بمنازل التقدير المتصرف في فلك التقدير. آمنا بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم، وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامة سلطانه، وامتهنك بالزيادة والنقصان والطروء والأفول والإنارة والكسوف. في كل ذلك أنت له مطيع، وإلى إرادته السري سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك. جعلك مفتاح الشهر حادث لأمر حادث. فنسأل الله ربنا وربك وخالقنا وخالقك ومقدرنا ومقدرك ومصورنا أن يصلي على سيدنا محمد وآله، وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام، وطهارها تندسها الآثام، هلال أمن من الآفات والسلامة من السيئات، هلال سعد لا نحس فيه، ويمن لا نكد معه، ويسر لا يمازه أسر، وخير لا يشوبه شر، هلال أمن وإيمان نعمة وإحسان والسلامة والإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وجعلنا من أرض من طال عليه، وأزكى من نظر إليه، وأسعد من تعبد لك فيه، وفقنا فيه للتوبة، وأصمنا فيه من الحوبة، واحفظنا فيه من مباشرة المعصية، وأوزئنا فيه شكر نعمتك، وألبسنا فيه جنان العافية، وأتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنة، إنك المنان الحميد. اللهم تقبل الله منا ومنكم، وأحيا الله منا ومنكم بأمثاله. كل عام وأنتم بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق على الخير لخير، وأنا وفقنا لخير وعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله تعالى يسبحون وسلام المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Kita baca surah Tabarak, ya, yang dari ulama. Surah Tabarak itu ayatnya ada 30. Nah, jadi harapan membaca surah Tabarak itu 30 ayat adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan 30 ayat di surah Tabarak tadi itu Allah menurunkan ketenangan bagi orang yang membacanya. Dan juga untuk menjaga daripada yang istiqamah siksa kubur. Artinya mudahan bulan ini dijaga daripada kebakaran, malapetaka, gempa bumi, macam-macam. Mudahan dijaga Allah Ta'ala sebagaimana ayat Tabarak surah Tabarak ini surah penjagaan. Dan terutama dijaga iman Islam anak cucu kita dan kaum muslimin, dan dijaga dari berbagai bala musibah baik dunia maupun akhirat. Nah, kita baca surah Tabarak. علمنا به السلف الصالح من الشرع بنتي كرة الخلاصة. تبارك إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جراكم في الأرض وإليه تنشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكنا الله ومن أحيا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bila qawlihi halaman 32. Istri-istri dan anak-anak beliau itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada 11. Ya. Pertama Siti Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah. Beliau Siti Khadijah adalah pimpinan para istri beliau. Lebih dahulu masuk Islam dan lebih dahulu dinikahi oleh Rasulullah SAW di antara yaitu mereka istri-istri yang lain. Jadi Siti Khadijah ini adalah pertama kali orang yang beriman masuk Islam, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya pertama kali adalah istri beliau Siti Khadijah. Oh, jadi jasa Siti Khadijah ini luar biasa ya. Banyak benar jasa beliau.
Masya Allah. Jadi wajar Nabi kita SAW ketika wafat Siti Khadijah itu beliau sendiri yang langsung meletakkan jasad Siti Khadijah radhiyallahu anha ke dalam liang lahat, ke kubur. Jadi tidak pernah Rasulullah SAW menguburkan istrinya atau yang lainnya yang langsung sidin mengangkat jasadnya itu kecuali Siti Khadijah dan anak beliau yang bernama Ibrahim. Nah, lagi halus meninggal dunia. Itu yang Rasulullah meletakkan jasadnya di kuburan. Wah, kira-kira mun ada bini meninggal, tapi mudahan bini-bini kita sehat walafiat panjang umur ya kada. Yang meninggal adalah kira-kira saya melihat laki itu angkat anunya jasad bini itu ke kubur. Pernah lah melihat adalah. Nah, yang paling kada di belakang ya. Alhamdulillah ya. Ya hati ya dipang wallahu a'lam ya. Alhamdulillah jadi hati ya kada. Tunggu-tunggu dah ya. Muntah dahulu kan studio lakiannya kata. Ya, dia binian juga sama aja ya kata. Insyaallah ada kayak itu bang. Nah, ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi bahkan ketika ingin meninggal dunia Rasulullah SAW itu menghibur Siti Khadijah membawakan Rasulullah SAW anggur daripada surga. Nah, dihibur. Bayangkan, ada Rasulullah pernah mengambilkan makanan dari surga kecuali Siti Khadijah radhiyallahu anha. Saking cintanya kepada Siti Khadijah, makanya kada tergantikan ya Rasulullah SAW Siti Khadijah itu di hatiku. Walaupun Siti istri beliau Siti Aisyah, ya, dah anum, perawan pulang, ya bungas pulang, anumnya pulang, tapi tidak tergantikan dalam hati. Jadi kalau hati itu cinta pada seseorang wajar aja. Ini hati kada ada yang tahu ya kada. Nah, cuma keadilan tetap. Ya, keadilan tetap. Cuma masalah hati tidak bisa. Ya, kada bisa. Kada kalau ditakar masing-masing aja. Siapa yang lebih berkorban itu yang ada di hati siapa. Nah, demikian yang paling berkorban dengan hartanya, nyawanya, tenaganya itu yang berjasa ya di hati Nabi kita Muhammad SAW pertama kali ada Siti Khadijah. Nah, jadi demikian seluruh kebaikan orang-orang beribadah di dunia ini itu kembali selain kepada Rasulullah SAW kembali juga kepada Siti Khadijah pahalanya. Orang beribadah umrah, haji, sembahyang, puasa, haji, zakat semuanya sampai hari kiamat rekeningnya masuk kepada Siti Khadijah juga. Jadi jasa beliau luar biasa. Karena sudah meninggal dunia, Rasul tetap bersedekah kepada Siti Khadijah. Tetap mendoakan Siti Khadijah. Bahkan kalau bertemuan dengan kawan-kawan lamanya, ya sahabat yang lain, pasti yang dikisahkan Siti Khadijah. Wah, itu saking berjasanya. Ya memang sunnah Rasulullah itu udhkuru mahasina mautakum, jelasan sebutlah nama kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Makanya di situ diadakan ada haul para wali-wali ini, ya ulama ini haul untuk menyebutkan kebaikan agar yang generasi ini anak-anaknya, cucunya, muridnya, ya kawannya, tetangganya bisa mengikuti jejak beliau. Kenapa beliau nantinya menjadi orang yang mulia dunia akhirat? Ya sejarahnya ini, makanya diadakan manaqib haulan. Itu diantaranya. Ya, diantaranya. Jadi haulan itu terutama bagi orang yang ada jasanya untuk agama Islam, untuk negara. Nah, dan haul juga digunakan untuk orang awam. Untuk orang awam apa? Untuk mengingat jasa-jasa kuitan, jasa-jasa keluarga. Ternyata dulu anak biar mengirimi. Nah, biar mengirimi. Nah, itu. Kalau ada dihauli, kalau ada. Iya, kita waktu di pondok itu pesantren. Jadi Habib pesantren ini untuk membantu masyarakat yang kada mampu. Bila kada kawa meniga hari atau mahaul atau menyaratus, maka ya atar aja ngarannya ke pondok karena kita membacakan tahlilnya di sini. Walaupun ibari kopi awan teh, gula udah cukup aja sih deh. Tidak apa-apa. Ya kada masih harus makanan bagi yang kada mampu. Makanya majelis di mana aja itu untuk menolong masyarakat.
Ada Pak RT kan tahu masyarakat yang susah ini nah susah. Ini pian susah menungguinya kita yang turun tangan. Aduh susah nah banyak utang, meninggal keluarganya mau diaruhakan, baik dibayarkan ke hutang duitnya daripada mahauli keluarga sini nah anu pian gak usah mengeluarkan duit barian orang bayarkan ke hutang aja ya jadi unjuk ke majelis kayak apa mau makan nih gak usah pikirkan makanan ya yang penting namanya kita bacakan tahlil di majelis nah itu jadi manfaat majelis itu nah itu bahkan ulama dulu pondok pesantren majelis itu untuk membantu masyarakat. Siapa masyarakat yang rumahnya rusak, yang kada ada duit untuk berobat, jadi di pesantren di majelis itu berkumpulan untuk disumbangkan kepada ada celengannya, ada tabungannya. Jadi kalau bisa ya tabungan majelis itu bukan hanya untuk konsumsi, untuk menolong masyarakat juga ada. Ya, jadi bisi bank khusus tabungan di kampung ada di RT ada. Nah, bagus cuma jarang sekolah itulah. Biasanya tabungan majelis saja. Ya, tapi bagus meniatkan, penting niat dulu. Ya, niat. Nah, itu. Kemudian beliau Siti Khadijah Rasulullah SAW tidak menikah lagi dengan wanita lain kecuali setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Ya, Rasulullah menikah. Nah, semasa hidup Siti Khadijah, Rasulullah tidak menduakan Siti Khadijah. Kayak paham anak menduakan, semuanya disanggupi. Ya kada duitnya Siti Khadijah, awaknya Siti Khadijah, semuanya kayak paham anak lain. Ya kada semuanya disanggupi Siti Khadijah, ada awak lain. Bahkan anak-anak yang paling banyak daripada Siti Khadijah kecuali Ibrahim itu dari Mariatul Qibtiyah. Nah, itu budak yang dihadiahkan oleh seorang raja. Nah, itu. Kemudian istri kedua Rasulullah SAW ada Siti Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Siti Aisyah ini dikawini Rasulullah pada umur 7 tahun. Lalu dikumpuli Rasulullah umur 9 tahun. Dikumpuli itu ya jadi dibawa ke rumah karena umur 7 tahun itu belum balik lagi, belum datang haid lagi. Nah, jadi umur 9 tahun itu udah haid, berarti kawa dihubungi. Hanya dibawa Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang kawin anomnya kada apa-apa. Ya kada. Nah, cuma asal umurnya sudah balik binian tadi. Orang bahari pak kawin orang paling berapa tahun bahari? Ya kada. Nah, itu ada bapak penting sudahnya datang bulan boleh dikawinakan. Nah, itu. Tapi zaman wah ini yang kayak itu ya dianggap orang ya ada aliran apa pulang ya masih kekanakan kalau dikawini juga aja. Nah, itu Bang. Nah, itu. Kemudian ya. Jadi Siti Aisyah ini Rasulullah SAW kawini yang paling dari istri Rasulullah untuk apa? Untuk biar banyak menyalin daripada hadis-hadis riwayat tentang rumah tangga. Jadi yang paling banyak periwayatan masalah rumah tangga, masalah datang bulan, masalah apa aja berhubungan, itu riwayatnya banyak dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena Siti Aisyah yang ya karena anom tuh otaknya belum banyak campuran lagi menampung. Jadi banyak hafalannya kuat hafalan Siti Aisyah. Kalau yang lainnya tuha-tuha, ada yang ya kebanyakannya janda sih, ada yang janda tuha juga. Ada yang tuha benar sudah. Nah, itu. Tapi ingat ya ulama Rasulullah SAW kawin banyak bukan hanya Rasulullah SAW yang boleh kawin lebih daripada 4. Karena itu khususiat daripada Allah Subhanahu wa taala, kada boleh yang lain. Kalau ada umat Rasulullah 5 kawin, nah itu sesat kada boleh. Orang yang keempat, yang kelima itu zina hukumnya. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW itu khususiat, namanya khususiat. Sudah kau dicampuri itu khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW banyak kawin bukan karena syahwat, karena ingin anak nyaman-nyaman, ada untuk dakwah. Kawin dengan Siti Aisyah, Siti Abu Bakar Siddiq, orang yang terkenal, tokoh sugih pulang mengorbankan hartanya.
Sayyidina Umar juga. Iya. Nah, itu bukan untuk yang ini. Ada yang menolong, ada sahabat. Ya, Rasulullah SAW meninggal dunia, janda istrinya, ya bisi anak banyak, Rasulullah kawin ini untuk menolong anaknya ini. Ya, jadi kadada Rasulullah itu untuk syahwat, untuk pikiran yang macam-macam kadada. Mengkada dakwah atau menolong. Nah, itu cuma pikiran yang busuk orang-orang kafir itu udah ke Rasulullah berarti. Menuju aja. Nah, itu yang kada paham. Ya. Kemudian istri yang ketiga bernama Saudah binti Jam'ah. Keempat Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, yang kelima Zainab binti Uzaimah. Keenam Zainab binti Jahash. Ketujuh Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Kedepan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Kesembilan Juwairiyah. Nah, ini Juwairiyah ya. Mamanya Ibrahim anak Rasulullah SAW. Mungkin anak Rasul ada namanya Ibrahim ini satu, namanya Ibrahim anaknya. Nah, selain daripada itu, ya anak Rasulullah yang 6 itu Rasulullah bisa anak 7. Ya, 3 laki-laki 4 perempuan. Nah, 3 laki-laki, 2 dari Siti Khadijah, 1 Ibrahim mamanya dari Mariatul Qibtiyah. Nah, itu. Adapun 4 perempuan itu anaknya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian ke-10 Maimunah binti Haris Al-Hilaliyah. Ke-11 Sofiyah binti Huyai An-Nadiriyah. Nah, makanya Aqidatul Awam Antis Inis Watin Wafadul Mustafa Wirna Fakhtarkan Nabi Al-Mustafa. Jadi istri Rasulullah SAW yang ketika masih hidup, ya, itu yang masih bersama Rasul kita hidup itu ada 9. Yang 9 orang ini disuruh Allah Ta'ala untuk memilih tetap bersama Rasulullah SAW dalam kehidupan susah dan diancam, hendak dibunuh, disakiti, atau memilih berpisah. Ya, otomatis ya orang otak yang cerdas agama memilih biar dia bersama Rasul walaupun ancamannya mati, disakiti, ya dicaci, yang penting selamat sugih di akhirat. Tapi yang kada normal, bapak siapa seorang kawin yang sugih, ya kada, nah nyaman daripada risiko mati dicaci orang, disambati orang, supan seorang. Nah itu yang kada isi ilmu. Tapi isi Rasulullah rela memilih Nabi Muhammad SAW walaupun hidup serba kekurangan. Ini bayangkan pian, kadang 3 bulan Rasulullah SAW untuk kelaparan, yang diminum hanya air dan kurma saja. Bahkan ada dikisahkan 3 tahun dihisor dengan Siti Khadijah ketika masih hidup dengan para sahabat yang lain, diasingkan oleh kafir Quraisy itu memakan dedaunan. Sampai bahasa kitanya tahi itu ya kayak daun kunah hijau lah. Nah itu. Nah, pernahlah kita makan dedaunan. Pernah makan bayam. Nah, bayam sayur daunan aja. Maksudnya dedaunan. Masa Nabi kita Muhammad pada sih kalau angkat tangan ya Allah turunkan. Iya, talam dari surga ke awal sini. Di sini tidak mau. Kalau kita panggil ada kelebihan sedikit sudah. Langsung tuh Pak Rasul ada mau sidin, ingin doa sidin. Kalau diberi Allah doa itu ingin bagaimana umatnya selamat di akhirat. Itu aja doa Rasulullah itu. Makanya di ulama di riwayat itu doa-doa suruh nabi-nabi diminta oleh para nabi. Tapi Nabi Muhammad tidak mau meminta. Karena ditabung sidin. Doanya adalah permintaan Rasul di hari kiamat untuk memberi syafaat seluruh umat sidin. Nah, terpikirlah kita. Ya, nah, terpikir luar biasa Rasulullah SAW itu cintanya kepada kita umatnya, dan kita artinya bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang bisa menyenangkan hati sidin. Di antara yang menyenangkan hati sidin kita itu hadir majelis ilmu, majelis zikir, kumpulan kayak ini. Nah, ini yang paling menyenangkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sidin. Iya, artinya bahasa kitanya nih. Iya.
Kada rugi aku jara Rasulullah dengan Siti Khadijah dan para sahabat berkorban, mengorbankan harta bahkan nyawa untuk mempertahankan agama Islam. Ternyata masih ada umatku di akhir zaman yang mereka dengan keadaan fitnah begitu besar. Iya, cobaan muka belakang kiri, tapi mereka masih bisa berkumpul, masih bisa berkumpul berzikir, menuntut ilmu agama. Inilah yang bisa menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati Rasulullah senang kita berkumpul di sini. Rasulullah senang, ya, berarti apa? Kita dapat ridha Allah, dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW, dan kita anak cucu kita, jurid kita berataan, ya dikumpulkan orang tua kita pada Tuhan berataan, dikumpulkan karena di akhirat bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka inilah istri-istri Nabi Muhammad SAW yang disepakati. Dua di antaranya meninggal dunia saat Nabi SAW masih hidup. Ya, 11 tadi, 11 dikurang 2, ada 9. Dua yang ketika Rasulullah hidup meninggal dunia, dan ya 9 orang yang Rasulullah SAW meninggal, mereka dalam keadaan masih hidup. Nah, di antaranya yang meninggal dunia saat Nabi SAW masih hidup adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha binti Zainab Zainab binti Khuzaimah. Jadi dua yang meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup, Siti Khadijah dan Siti Zainab binti Khuzaimah. Beliau meninggal dunia meninggalkan 9 istri lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua istri baginda Nabi kita Muhammad SAW. Adapun anak-anak beliau menurut pendapat paling sahih ada 3. Lelaki Qasim anak sulung. Setelah itu Abdullah yang disebut dengan gelar At-Tayyib. Nah, dan juga anak laki yang baik dan At-Tahir, anak laki yang suci. Jadi Qasim, Abdullah ini anak Nabi kita Muhammad dari Siti Khadijah. Nah, jadi anak Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ini gelarnya ada 2, Taib dan Tahir. Nah, gelarnya, panggilannya bahasa kitanya. Mereka semua meninggal dunia saat masih kecil. Nah, itu. Yang ketiga adalah Ibrahim. Mereka semua meninggal dunia masih dalam keadaan kecil. Nah, Ibrahim ini tadi anak Maryam, anak daripada Juwair, anak daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Antis ini suatu sabatun auladu faminhum salah satu minadzukuri itu kami atau kamu Qasim wa Abdah wa Taibu wa Tahirun bidaini dari qalabu atau Ibrahim min Safa'a Mariyatul Qibtiyah. Nah, jadi anak Rasulullah Ibrahim ini daripada Mariyatul Qibtiyah tadi. Nah, itu. Dan 4 anak-anak perempuan, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, mereka semua panjang umur hingga menikah dan berhijrah ke kota Madinah. Mereka semua berasal dari istri beliau Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim berasal dari budak wanita beliau Mariyatul Qibtiyah. Semua mereka meninggal dunia sebelum beliau. Nah, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah sempat hidup 6 bulan sepeninggal beliau menurut pendapat paling sahih. Jadi yang lainnya meninggal dunia, tapi Siti Fatimah radhiyallahu anha beliau hidup masih hidup setelah Rasul meninggal dunia itu 6 bulan. Makanya Siti Fatimah ketika dipanggil Rasulullah SAW dibisiki, ketika dibisiki Rasulullah SAW oleh Rasulullah, Siti Fatimah itu pertama menangis, kedua tersenyum. Iya. Lalu sahabiah perempuan yang sahabat ada di sana melihat keadaan Siti Fatimah bingung. Pas Siti Fatimah, kenapa pian ketika Rasulullah meninggal dibisiki pertama menangis pian. Tapi pas menangis ampih tiba tersenyum. Kira-kira apa pesan Rasulullah SAW? Iya. Rasulullah ternyata ketika mendengar membedakan, wahai Siti Fatimah, Abah sebentar lagi akan wafat. Menangis Siti Fatimah. Siti Fatimah tadi. Tapi karena setelah Abah meninggal, Ikam orang pertama yang menyusul Abah. Senyum Siti Fatimah. Nah, wah ini tidak apa-apa Ini Abah dulu cuma kita di sini yang riwayat yang paling sahih 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal Siti Fatimah meninggal dunia. Diriwayatkan makamnya di Baqi.
Cuma wah ini di manakah kada tahu kan. Karena ada ulama dah kan ciri-cirinya situ. Masuk ada jauh dari gerbang masuk baki itu, ada jauh tuh nah dari pemukaannya itu. Siti Fatimah ada. Mungkin orang yang udah lawas, sudah sepuh tahunya. Nah ini makamnya. Nah itu. Dulu ada, kita juga kan ada kubah-kubahnya, nisannya. Nah, wah ini kan namanya Wahabi yang menguasai semua rata, pakai batu-batu aja. Tapi kan juga masalah. Ya ada penting dibelihakannya ziarah. Nah, masih dibelihakannya ada apa-apa. Itu ada yang masalah. Iya, penting masih boleh ziarah. Ada yang masalah kalau dia boleh ziarah nggak dapat juga. Ziarah kita pada ziarah itu dengan orang yang para aulia sholihin, nggak usah menunggu ya ada masuk kuburannya, di rumah pun bisa. Yang ianya adalah kirimannya, kita mendoakan mereka, mengirim mereka agar kita pun iya dengan mengirim mereka, mereka cinta kepada kita, artinya mendapatkan kepada kita syafaat. Nah kemudian ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, ya, postur tubuhnya yang lebih artinya bagus daripada seluruh manusia ini, yang paling sempurna, maka insya Allah kita jelaskan karena malam Kamis akan datang. Dan Allah SWT memberikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jaga kita, keluarga kita dan kaum muslimin daripada segala bala, musibah, bencana, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita di dunia, di kubur sampai akhirat, dan dikumpulkan kita nanti bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surganya bersama surga Firdaus bighairi hisab. Al-hadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kehadiran. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah la quwwata illa billah.